बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत मशहूर कौल है कि अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका हज़रत उमर से हिसाब लिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत एक शानदार दौरे खिलाफत था। उस ज़माने में मुसलमानों ने तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा रकबे पर हुकूमत की और अदल इंसाफ ऐसा था कि मुस्लिम तो एक तरफ गैर मुस्लिम भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ की मिसालें दिया करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जो हुक्मरान हैं वो अपनी पब्लिक को, अपनी राया को जवाबदेह हैं। अगर मुस्लिम रियासत में कोई भी मसाइल होते हैं तो हुक्मरान जो हैं वो अपनी पब्लिक को जवाबदेह हैं, उनसे कोई भी सवाल हो सकता है और हर तरह की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क में मसाइल बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर महंगाई, जिसने गरीब आवाम को कुचल के रख दिया है। एक आम आदमी जो बेसिक वेजेस पर काम करता है, यानी दिहाड़ीदार जो डेली बेसिस पर कमाता है और अपने घर के खर्चे पूरे करता है, उसका जीना मुश्किल हो चुका है। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी आमदन नहीं बढ़ रही, तो गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। यकीनन इसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। हुक्मरान जो भी करता धरता है, जो कि मुल्क का निजाम चलाते हैं, वो वज़ीर आज़म हों, वो सदर हों, आर्मी चीफ हों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों, या जितने भी लोग हैं जो कि हुकूमत चलाते हैं या हुकूमत चलाने में मददगार हैं, हमारे अदारे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और महंगाई की जिम्मेदारी ये हुक्मरानों की है कि वो इसको कंट्रोल करें और लोगों को रिलीफ दें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कौम का ये वतीरा बन चुका है कि हमने एक शख्स को टारगेट करना होता है, हमने इज्तिमाई तौर पर जो हमारे गुनाह हैं हमने उस पर नजर नहीं डालनी, बल्कि हमने हुक्मरान को पकड़ना है, बस उस पर तनकीद करनी है। यानी सिर्फ हमने वज़ीर आज़म को टारगेट करना है या अपने दौर का जो भी, सिर्फ हुक्मरानों को गालियां देनी है। यानी अब देखें कि पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 30 साल पुराने न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ें, उस जमाने में भी यही मसाइल थे। यानी जो मसाइल आज है ना, आज से 25-30 साल पहले भी सेम ऐसे मसाइल थे। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, लोग उस वक्त भी खुदकुशियां कर रहे थे। हुक्मरानों पर तनकीद करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हुक्मरान वो जिम्मेदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कोई भी गलत काम होता है हुक्मरान जिम्मेदार हैं, उनको अपनी पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए, लोगों की सेहत, उनकी एजुकेशन, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ पब्लिक की भी कोई जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है। अब अगर एक शख्स पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भूख से तंग आकर खुदकुशी करता है तो यकीनन इसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर जाती है, इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर जाती है, आर्मी चीफ पर जाती है, अदलिया पर जाती है कि जहां जहां उनका किरदार है वो अपना अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी करप्ट माफिया पर भी जाती है। वो भी अपने आप को कलमा गो कहते हैं, वो भी ये दावा करते हैं कि वो मुसलमान हैं। इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी बत्ताखोरों पर भी जाती है, करप्ट अनासर पर भी जाती है जो कि इस सिस्टम से फायदा हासिल कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो स्टॉक करते हैं चीजें ताकि ये महंगी करके हम फरोख्त करेंगे, उन पर भी जाती है, ये पब्लिक पर भी जाती है, ये उन लोगों पर भी जाती है कि जो आशिक रसूल का दावा करते हैं, ये उन लोगों पर भी जाती है जो न्यूज चैनल्स पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को भाषण देते हैं, ये आम आदमियों पर भी जाती है। हमारे उलमा इकराम, हमारी तमाम लोग जो हैं, इज्तिमाई तौर पर ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। यकीनन हुक्मरान जवाबदेह हैं, जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा कि खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शान शख्सियत जिन्होंने ये कहा अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका मुझसे हिसाब लिया जाएगा, तो फिर आज के हुक्मरान ये कैसे बरी जुम्मा हो गए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो पब्लिक है उसका ये मजाज बन चुका है कि हम इज्तिमाई तौर पर जो मर्जी करें, हम गुनाह करें, अच्छा करें, सही करें, गलत करें। यानी आज आप देखें, मिलावट करने वाला, बत्ताखोर, करप्शन करने वाला, बिजली चोर, गैस चोर, माफियाज, वो सारे हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। क्यों भाई? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अदारे कमजोर हो चुके हैं, अदारों में इतनी सख्ती नहीं है कि वो जज़ा सजा का कोई सिस्टम नाफिज करें। यानी हमारी अवाम का ये हाल है कि करप्ट लोगों को हम सजा नहीं देना चाहते, माफियाज के साथ हम डीलें कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इसको हम ठीक नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन करवाए, और हर जमात जो हारती है वो ये दावा करती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हम इलेक्शन कमीशन जो है और हमारी जो सियासी जमातें हैं ये रिफॉर्म्स नहीं चाहती कि हम इलेक्शन को शफाफ बनाएं, क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं इस करप्ट सिस्टम के। तो फिर मुझे बताएं ये सिस्टम कैसे ठीक होगा जब आपने करप्ट लोगों को सजा नहीं देनी, माफियाज को आपने कंट्रोल नहीं करना, उनको नकेल नहीं डालनी, अदालतों का सिस्टम आपने ठीक नहीं करना लोगों को ताकि फ्री फेयर इंसाफ ना मिल सके, पुलिस को आप ठीक नहीं करना चाहते, जिस भी माफिया के खिलाफ कोई बात करते हैं उस पर पूरा माफिया इकट्ठा हो जाता है।
دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے امریکن ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دیں گے جہاں سے وہ افغانستان پر اٹیک کر سکیں. انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور خاص طور پر پاکستانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے بڑا جرأتمندانہ یہ فیصلہ کیا ہے. سب نے شاباش دی. اب ظاہر ہے اس کا رد عمل تو آنا تھا اور اس کا رد عمل آیا. پاکستان ابھی بھی فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے. اب پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے. یعنی ہم منافقت کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اچھا کیا, ایبسولوٹلی ناٹ کہا, یہی کہنا چاہیے ایک مسلم حکمران کو ایسے ہی زیب دیتا ہے, تو پھر کیا آپ کو نہیں پتا جب آپ ایک دنیا کی سپر پاور کو دو ٹوک جواب دیں گے اس کا رد عمل نہیں آئے گا, آپ پر پابندیاں لگیں گی, آپ کو دبایا جائے گا, آپ پر سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, مالی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اس کے لیے ہم حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی عجیب ہمارا منافقانہ رویہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح چلے. یعنی جو بطہ خور ہیں, کرپٹ مافیاز ہیں, جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, جو کرپشن بھی کرتے ہیں, جو ہر طرح کا غلط کام بھی کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے, وہ ٹھیک نہ کیا جائے. بس کوئی جادو کی چھڑی گھمائے, کوئی الادین کا چراغ رگڑے اور پورا ملک ٹھیک ہو جائے. ایسا قیامت تک نہیں ہونے والا میرے دوستو, ایسا نہیں ہوگا. ملک ٹھیک کریں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. تو میں بات کر رہا تھا, اگر پاکستان جیسے ملک میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی آدمی بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. یقیناً حکمران تو ہیں ہی, اس ملک کو چلانے والے وہ تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک بھی ذمہ دار ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں. جو لوگ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق صحابہ ہیں, ہم دیندار ہیں, وزیر اعظم, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, تمام اداروں کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں ملک کے لیے, وہ سب ذمہ دار ہیں. اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے, حکومت بھی ذمہ دار ہے. کوئی شخص اس سے بری ذمہ نہیں ہے. ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے اور صرف ایک حکومت کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں رات دن. باقی پبلک جو ہے وہ اسی طرح کرپشن بھی جاری ہے, ملاوٹ بھی جاری ہے, ہیرا پھیری, دھوکہ, فراڈ, وسائل کی چوری, وہ سارا کچھ جاری ہے. بس حکمرانوں کو گالیاں دیں گے, یہ حکومت چینج ہوگی, کوئی نئی حکومت آ جائے گی, جو کرپٹ مافیاز ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, پھر اس حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, وہ حکومت چینج ہو جائے گی, کوئی اور حکومت آ جائے گی. تو یہ ہم لوگوں کا وتیرہ ہے. تو دوستو ایسا نہیں ہوتا. مہنگائی ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے, آپ اپنی آمدن بڑھائیں. جس طرح مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ اپنی اکانومی کو گرو کر رہے ہیں, اکانومی آپ کی گرو کرے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ اپنی اکانومی کو, اپنی معیشت کو وسیع کریں. یہ ہے حل, اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی, وسائل کی چوری نہیں رکے گی, مافیاز کو سزا نہیں ملے گی. اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اجتماعی طور پر جو قوم گناہ کی دلدل میں دنس چکی ہو, چند لوگوں کی عبادتیں ایسی قوم کا کفارہ نہیں ادا کر سکتی. پوری قوم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی, اپوزیشن والے بھی, تمام پبلک, تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ, ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ اس بحران سے باہر آئے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.